Good morning, everyone. My name is Tian. In this presentation, we will analyze carbohydrate metabolism, particularly glycolysis and glucogenesis, as an integrated system that sustains cellular life. Jadi pada presentasi kali ini, kita akan menganalisis metabolisme karbohidrat, khususnya glikolisis dan glucogenesis, sebagai suatu sistem terintegrasi yang mempertahankan kehidupan sel. Metabolism can be understood as a coordinate series of chemical reactions within the cell that convert food molecules into energy and essential biomolecules. Jadi metabolisme itu dapat dipahami sebagai serangkaian reaksi kimia terkoordinasi di dalam sel yang mengubah molekul makanan menjadi energi dan biomolekul penting. These metabolic processes are essential because they provide energy into the form of ATP supply building blocks for growth and repair and maintain cellular homeostasis. Jadi proses metabolisme ini sangat penting karena menyediakan energi dalam bentuk ATP, menyediakan bahan baku untuk pertumbuhan dan perbaikan, serta menjaga homeostasis sel. To achieve this balance, metabolism is divided into two complementary pathways, catabolism and anabolism. Jadi untuk mencapai keseimbangan tersebut, metabolisme terbagi menjadi dua jalur yang saling melengkapi, yaitu katabolisme dan anabolisme. Catabolism involves the breakdown of complex molecules into simpler ones, releasing energy. A key example is glycolysis. In contrast, anabolism is the synthesis of complex molecules from simpler ones, requiring energy inputs such as glucogenesis. Understanding this distinction allows us to examine glycolysis as a fundamental catabolic pathway. Jadi katabolisme ini merupakan proses pemecahan molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana dengan menghasilkan energi. Contohnya adalah glikolisis. Sebaliknya, anabolisme adalah proses penyusunan molekul kompleks dari molekul sederhana yang memerlukan energi. Contohnya glucogenesis. Pemahaman ini menjadi dasar untuk membahas glikolisis sebagai jalur katabolik utama. Glycolysis occurs in the cytosol and represents one of the most fundamental pathways for energy production. This pathway can be divided into three stages: energy investment, cleavage, and energy generation. In the investment phase, ATP is consumed, then in the glucose molecule is split into two 3-carbon molecules. Finally, ATP and NADH are produced. One important characteristic of glycolysis is that it does not require oxygen directly. Jadi glikolisis ini terjadi di cytosol dan merupakan salah satu jalur paling fundamental dalam produksi energi. Jalur ini terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap investasi energi, tahap pemecahan, dan tahap pembentukan energi. Pada tahap awal, ATP digunakan, kemudian molekul glukosa dipecah menjadi 2 molekul berkarbon 3, selanjutnya dihasilkan ATP dan NADH. Salah satu karakter penting glikolisis adalah dia tidak memerlukan oksigen secara langsung. One of the critical advantages of glycolysis is its flexibility under both aerobic and anaerobic conditions. This is because oxygen is not directly involved as a reactant in the glycolysis pathway. As a result, glycolysis can continue as long as NAD+ is available to accept electrons. However, under anaerobic conditions, this availability of NAD+ becomes a limiting factor. If NAD+ is not regenerated,
This pathway will eventually stop and energy production will be restricted. Jadi salah satu keunggulan utama glikolisis adalah fleksibilitasnya yang dapat berlangsung baik dalam kondisi aerob maupun anaerob. Hal ini disebabkan karena oksigen tidak terlibat secara langsung sebagai reaktan dalam jalur glikolisis. Dengan demikian, glikolisis dapat terus berlangsung selama koenzim NAD+ tersedia sebagai akseptor elektron. Namun pada kondisi anaerob, ketersediaan NAD+ menjadi faktor pembatas. Jika NAD+ tidak diregenerasi, maka jalur glikolisis akan berhenti dan produksi energi akan terganggu. However, when glucose availability decreases, such as during fasting, the body must activate an alternative pathway to maintain glucose levels. This leads us to glycogeogenesis. Jadi ketika ketersediaan glukosa menurun seperti saat puasa, tubuh harus mengaktifkan jalur lain untuk mempertahankan kadar glukosa. Disinilah gluconesis berperan. Glucogenesis is an anabolic pathway that synthesizes glucose from non-carbohydrate precursor. These precursor include amino acid, lactate, and glycerol, and the process mainly occurs in the liver and kidney. Jadi glukosis ini merupakan jalur anabolik yang membentuk glukosa dan prekursor non-karbohidrat. Prekursor tersebut meliputi asam amino, laktat, dan gliserol, dan proses ini terutama terjadi di hati dan ginjal. At this point, it became clear that glucolysis and gluconeogenesis function as opposing yet complementary pathways. Glucolysis breaks down glucose to produce energy, while gluconeogenesis synthesizes glucose to maintain blood glucose level. Glycolysis is in all cellular tissues across the body, while gluconeogenesis occurs predominantly in the liver. Glycolysis is catabolic and gluconeogenesis is anabolic. To evaluate the efficiency of glycolysis, we must consider the net ATP yield. 2 ATP are consumed and 4 ATP are produced, resulting in a net gain of 2 ATP along with 2 NADH molecules. Jadi, untuk menilai efisiensi glikolisis, kita perlu menghitung ATP bersihnya berapa. 2 ATP itu digunakan dan 4 ATP dihasilkan sehingga diperoleh 2 ATP bersih serta 2 NADH. The rate of glycolysis is tightly regulated by the enzyme phosphofructokinase 1 or PFK1. This enzyme acts as a rate-limiting step and is controlled allotrochically. While ATP levels are high, glycolysis is inhibited. Conversely, when AMP levels are high, glycolysis is stimulated. This ensures that energy production matches cellular demands. Jadi, kecepatan glikolisis itu diatur secara ketat oleh enzim fosfofructokinase 1 atau sering disebut PFK1. Enzim ini merupakan tahap pengendali yang diatur secara allosterik. Ketika ATP tinggi, glikolisis dihambat. Sebaliknya, ketika AMP tinggi, glikolisis diaktifkan. Hal ini memastikan produksi energi sesuai dengan kebutuhan sel. A practical example of this metabolic integration can be observed in the Krebs cycle. During intense activity,
that produced in muscle is transported to the liver, converted back into glucose, and then returned to the muscle. Jadi contoh nyata dari integrasi metabolisme ini dapat kita lihat pada siklus Cori selama aktivitas intens, misalnya itu saat kita melakukan olahraga yang berat, laktat dari otot akan dibawa ke hati, diubah kembali menjadi glukosa, dan kemudian dikirim kembali ke otot. Carbohydrate metabolism represents a highly integrated and regulated system that balances energy production and glucose homeostasis. Through glycolysis, cells efficiently generate energy, while gluconeogenesis ensures that continuity of glucose supply under metabolic stress. This coordination between these pathways reflects the adaptability of the body in maintaining cellular survival and optimal function. Jadi metabolisme karbohidrat ini merupakan sistem yang terintegrasi dan terregulasi secara ketat dalam menjaga keseimbangan antara produksi energi dan hemostasis glukosa. Melalui glikolisis, sel menghasilkan energi secara efisien, sedangkan gluconeogenesis memastikan ketersediaan glukosa dalam kondisi tertentu. Koordinasi kedua jalur ini menunjukkan kemampuan adaptasi tubuh dalam mempertahankan kelangsungan hidup dan fungsi sel yang optimal. That's all from me. Thank you.